नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या। सनातन धर्मर क्षेत्र आध्यात्मिक धामर क्षेत्र ओडिशा। एई ओडिशा प्राचीन उत्कलर एक पुरातन भूमि बारंग। एई बारंगर फूल पोखरी आज ये फूल पोखरी ग्राम फूल फुटार प्रयास रामलीला आध्यात्मिक चेतनार परिभाषा आध्यात्मिक चेतनार परिस्फुटन एवं आध्यात्मिक चेतनार सचेतनता वार्ता विदेशी सभ्यता को छाड़तु एवं राम नाम को आपणतु रामेति रामं नयनाभिरामं ये राम नाम पवित्र नाम को समस्ते जपमाली करंतु एवं आध्यात्मिक सनातन धर्म को समस्ते जाबुड़ी के धरतु विदेशी सभ्यता को सबुबले दूरे ही रखु कहीं ये विदेशी सभ्यता धीरे धीरे माड़ी बसुची आमरी उत्कल परंपरा सनातन धर्मर परंपरा एवं ओडिशार संस्कृति और परंपरा आज यही परिप्रेक्षी में फूल पोखरी ग्राम अनुष्ठित होउची रामलीला धीरे धीरे उत्कल कला लोप पाऊ जाता आज ये फूल पोखरी ग्रामवासी मान अदम्य प्रचेषा अक्लांत परिश्रम आज 3 दिन धरी 4 वर्ष है जो कर चली प्रयास रामलीला श्रीरामंकर लीला मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामंकर लीला आज चलो आज विषय वस्तु हूँ इंद्रजित बद्ध बुझा ये जो आध्यात्मिक परिवेश आध्यात्मिक चेतना एवं सनातन धर्म प्रचार दिगरे ये फूल पोखरी ग्रामर ग्रामवासी मुरई मानकर मत नवा एवं ये रामलीला परिवेशन जी रही गुरु जे निर्देशक मतामत संग्रह करवा कहीं निजे यही रामलीला प्रचार को निर्देश दे चली आप परिचय प्रमोद कुमार आप विगत दिन में मीडिया ये सांबादिक क्षेत्र में बहुत ना सुनाम रही ता भर गोटे चर्चा बर्तमान से सनातन धर्म धीरे धीरे बुड़ी जाऊँगी लुप्त होगा जाऊँगी लोक विदेशी सभ्यता माड़ी बस आज रामलीला कार्यक्रम हिंदुबद्ध कौन कही मुख्य कथा हूँ आध्यात्मिक बर्तमान ये सृष्टि कराई प्राचीन सभ्यता को आम कि भाव उज्जीवित करूँ से हिसाब से आम दीर्घ 4 वर्ष धरिक रामलीला कार्यक्रम को आम आपणी ए बहुत जो आम युवक मान सब पिला अच्छा से यार नेतृत्व नौ 4 वर्ष चलती लोक मैंने जीवन जाक राम नाम कहते नहीं मला बेले गोटे कथा कहते राम नाम सत्य है राम नाम सत्यर जो सत्यटा कौन राम नाम सत्यता से मला बेले उपलब्धि करती से विषय आप कौन मतामत देवे मुख्य कथा हूँ रामंकर जो कार्यक्रम जो पारिवारिक संपर्क ता भर रही से कि भाव में आमर ये सोसाइटी आम केमी ग्रहण करवा उपदेश कि मानवा ताकू नहीं कि कार्यक्रम चलती आमर जो गुरु रंजित कुमार जेना से निर्देशना भल आम ये युवक पे उद्बुद्ध होती समस्ते निखुण भाव में जो कार्यक्रम नमस्कार लीला सम्राट मारुति श्री रंजित प्रसाद जेना महोदय इंद्रजित बद्धर निर्देशक मारुति श्री रवींद्र सेठी रचना यही इंद्रजित बद्ध आप निर्देशना कौन ता भर पाई जय श्री राम नीलांबुज श्यामल कुमड़ांग सीता समर्पित वाम भाग प्राण महासायक चारुचापा नमामि राम रघुवंश प्रथमे वास्तव चैनल को अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी ये चैनल की केमती आगू अग्रगति हो भगवान को प्रार्थना कर भाईना संगे तुम आगु कर विभिन्न प्रश्न सी करते विभिन्न गणमाध्यम प्रश्न अति कठोर होता है तथापि जो प्रश्न उत्तर मुझे दूसरी जो इंद्रजित बध कथा मत पचारे ए कहीं जो इंद्रजित बधर प्रश्न आम स्वर्गत लीला सम्राट रवींद्र साहब बही ये परिवेषण हो महावीर रामलीला प्रचार समिति फूल पोखरी बारंग कटक ये बहीटी आप जानी प्रथम वर्ष जो आरंभ होता 2023 ये बहीटी उच्चकोटी होता चारिआडे फूल पोखरी जी रामलीला अनुष्ठान नाला ये आमर जी अच्छा ये अंचल जो अनुष्ठान से 4-5 जन
ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଏଠି ରାମ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନୋବଳରେ ବଳରାମ, କାଳିଆ, ଆମର ଦୀପୁ, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଆଉ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯେତେ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆମର ଯିଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଭାଇ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହଜ ବିଚିତ୍ର ପାଣି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବୁଢ଼ା ଭାଇ, ଯେତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ରାବଣ ରୋଲର କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଦିନେ ତ ରାବଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ ଏଥିରେ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେ ରାବଣ ହେଉଛି ମାନେ ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାର, ସେ ତାର ଯେତେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇଛି ସେ ସବୁର ବିନାଶ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଯେଉଁ କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ସମାଜରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ରୂପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ବାବା ଭାଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ରାମ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶରଣାପନ୍ନ, ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରାମ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମନ ବଳେଇଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରାମ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବି। ମୋର ନିଜର କୌଣସି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଏଇଟା ବୃତ୍ତି ବୋଲି ପଇସାଟିଏ ମୁଁ ନିଏ ନାହିଁ କାହାଠୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ରାମ ନାମ ପ୍ରଚାର। ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ଇଏ ରାମ ଲୀଳା କାହିଁକି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ? ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଛି। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଇଛି, ସମ୍ମାନ ପାଇଛି। ମୋର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ନ ହେଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଛି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ମୁଁ ରାତିରେ ରାମ ନାମ ପ୍ରଚାର କରେ, ସକାଳେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତ, 6ଟା ବାଜିଲେ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଧ କଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହିଁ ମିଳିଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବଧ ଅନୁଭବରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଇଏ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର, ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଫୁଲପୋଖରୀ ଆମର ସମସ୍ତ ମୁରବୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଆମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ 15ଟା ଜାଗାରେ ଯାଇ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ କରି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାବେ ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ସହ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ କଳାକାର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଞ୍ଚାଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶାସନ করে, ସେ କଥା ମାନିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକତା ବୋଧ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି, ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏମିତି ଏକାଗ୍ରତା ରହିଲେ ଫୁଲ ପୋଖରୀରେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିବ, ଶୁଖିଲା ପୋଖରୀରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ଯେ ମାଳିକାର ଅଛି ଯେ ଶୁଖିଲା ଭୂଇଁରେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଆଜି ଫୁଲ ପୋଖରୀରେ କଇଁ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଦିଗଦର୍ଶା ସମସ୍ତଙ୍କର। ଏମିତି ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।